जिल्हा पंचायत इलेक्शन तो पतंग बसला सपोर्ट जा तुमचा काँग्रेस 20 तारीख ओके 20 तारखेपर्यंत वोट फॉर हाय मिस बरी नाही स्टार्ट केला आज केला मॅडम करून तुका घालून दिले बाय बाय बिकर हेलो अरे आईच आहे आई एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट तूं हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्या कसो रिस्पॉन्स मेळटा आनी कशें प्रिपेरेशन सो आमकां आय थिंक आयज पर्यंत बरोच रिस्पॉन्स मेळला एवरी वन इज व्हेरी सपोर्टीव आनी अशेंच आमी वी होप दॅट वी वील गेट द सेम रिस्पॉन्स अँड वी आर एंटिसिपेटींग अ गुड रिस्पॉन्स बिकॉज आमी कामां केल्या ऑलरेडी सो देर इज अ व्हेरी people are saying that I have not done any works and all, but they are not on the ground level, and I know what I have done, and the people also of those places know that I have done it. I have taken the punch members into confidence, and I have worked in almost each and every ward in my constituency, and I hope to do, and I'm hoping I'm able, if I'm given another chance, if I'm given another opportunity and I'm re-elected, I'm hoping to continue my work forward. I would also like to thank Mr. Amit Patkar ji, our GPCC president, Mr. Captain Viriato, all the MLAs, North and South Goa district presidents, all our blocks that fought for this seat. There were people from all over Goa who wanted the seat retained because Santa Cruz is a stronghold, and we have managed to retain it. So I'm hoping that we can take this forward and give Congress a victory in Goa, in Santa Cruz, and as well as Goa, North Goa and South Goa as well. आमी आयज ओर्लेबाटान campaigning start केला. From 4 o'clock we've been campaigning here, and हिंगाय आमकां very good response मेळ्ळा. आमचो पंच मेंबर आसा वांगडा, and all other locals आनी सपोर्टर्सूय आसा आमच्या वांगडा. लास्ट टायम झडपी कॅन्डिडेट तूं जाल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सी किती इजी पडटा तुका ह्या फावट हाऊस टू हाऊस जेन्ना कॅम्पेन करता So many people have recognized me, and they are saying that they want to see me re-elected. So that is a very good motivation for me also. So I am thankful to them, and yeah. सद्या शायनी हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन करता आनी तुमी आहा तांच्या बरोबर तुमकां कितें सांगचें दिसता सर म्हाका सांगचे बरोबर हांव वॉर्ड नंबर 6 व्हडल्या वाड्डेवळा लास्ट टायम जिखून येयल्ले तेणी म्हाजी इतली कामां करून दिली माझ्या टेम्पलाक तेणी कॅमेरा बसोवन दिलो सोलर लायट बसोवन दिली तेणी आनी एक स्वस्तेक आमच्या एका तेणी म्युजीक सिस्टम दिलो चॅरी दिली सोलर लायट आमच्या त्या एका सोलर लायट दिली आनी आमच्या टेम्पलाक सोलर लायट दिली रोड करून दिलो तेणी आनी हेच्या फुड्यान पण तेणी सांगला की आमकां वोट दिला इतले तेजे अंडर कामां आसा तितली पासून करून दिलें म्हणून सांगलें आमकां आनी तेका लागून आमी तेका हाजे फुडें फूल सपोर्टान तेका साहेबा सद्याक तुमी हांगासर आहा आनी कॅम्पेनींग चालू आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या वार्डान आनी तितून गमता जायते आमच्या 5 मेंबरान काम केलां दिसता
वी आर व्हेरी हॅपी आनी लोकांक बरो रिस्पॉन्स दिला त्या पासून हांव सगळ्या लोकांक देव बरें करूं आनी चड सपोर्ट आमकां दिसता आतां आमी कंपेन केला तेका देव बरें करूं.